नमस्कार दर्शक बंधु साधारणतः आज युवपीढ़ी मान कथा जदि कहवा किए इंस्टा रील रे माति किए निशाग्रस्त हो बेरोजगार हो बुलूची किए परिवार लोकों प्रत्येक दिन कथा शुणुची ये युववर्ग कथा जदि कहवा किसी युववर्ग एमती अच्छा निजर भविष्य बा निजर फ्यूचर तैयारी करने कले बले कौशले कष्ट करुँच आज आम सहित सेमती जड़े युवक अच्छा जे जातीय स्तर में वर्तमान निजर क्रिकेट रे निजर पारदर्शिता देखा आज आम सहित सेमती जड़े युववर्ग अच्छा राजेश स्वाई ओरफ राजू जे विगत किछि दिन हेबो जदि कहवा राज्य स्तर में निजर क्रिकेट रे पारदर्शिता देखा से उत्तम क्रिकेट प्लेयर आम सहित अच्छा राजेश को स्वागत करवा। राजेश स्वागत। थैंक यू सर। फास्ट तो मुझे गली क्रिकेट रू स्टार्ट करी मो जर्नीटा एमती टेनिस क्रिकेट रे कहती कि लाइफ नहीं खेल नहीं ये से तो खेल गोटे हार्ट रे रही जाइए रक्त रही पिला बेलू खेल रे तो मु छाड़िनी खेल घरे परिचय ने खेल कौन कर खाली खेलुच कि कर ये से तो मोटे धीरे धीरे खेल इंटरेस्ट कमी जाता तो मझे बाहर इंडिया ISPL इंडिया स्ट्रीट प्रीमियर लीग तो सेठू मु रजिस्ट्रेशन करदेली कौटू अरेंज कर पैसा लगी 1100 टଙ୍କା करदेली तो मत मेल आसला कि आपन ट्रायल अच्छी भुवनेश्वर रे फर्स्ट ट्रायल देवाक जाइए भुवनेश्वर रे सिलेक्शन होली कालकाटा गली जोन ट्रायल देली जोन ट्रायल सिलेक्शन होली तापरे सेठी सिमुलेशन मैच में फिर कालकाटा गली कालकाटा रे सेठी मैच है सेठी कहले कि 12टा बॉल 25 रन टार्गेट देते सेठी बहुत बड़ बड़ प्लेयर आसते एमती कि जगत सरकार सागर अली जो मैंने ISPL ऑलरेडी खेली सारी बहुत बड़ फॉर्मेट से सेठी मु खेली सेठी मु 28 रन करी 12टा बॉल रे समस्त हार्स थिला से आम टीम जाकर तापर आशा नथिला कि ब्लू टिकेट आसियो ब्लू टिकेट जोटा कि ऑक्शन को जाए ये बहुत बड़ फॉर्मेट जो फास्ट आसला मोर जन बंटी भाई हे घोरड़ियार सी मत बहुत हेल्प करते मत से राउंड आर्म खेल डाकिकी मुंबई भी नहीं खेलने मैच नहीं खेली मुंबई रे भल परफॉर्मेंस देती तापर जो सी कहले तोर ब्लू टिकेट पलि आसी बहुत खुशी हो जाती आम सार जे NFRSC कॉलेज रे मते हेल्प करते कि मुझे मुझे बेकार है बुलूची खाली खेलुची घर रागुंट आउ केमती कौन करी सर सार एक्चुअली मत गोटे मैच डाकिले खेलिया मैच तो मुझे कही एमती प्रोब्लेम अच्छी सार कहले टेंशन नहीं आसे आउ रखीदेवी सेठी एमती फायरमैन जॉब अच्छी तो मुझे कहना चाहूँगी कि बेकार बुलिया अपेक्षा जदि आप भल खेलुंट तो खेलु खेल छाड़नी जे खेलुची ना से केबे खेल को भूली पारिबनी जीवन सारा जिते बड़ भी हो ना कहीं खेल सी तो सार मत खेलिया को भी छाड़ती प्रैक्टिस करती सार कहले सार मत हेल्प करके रखिंट निज पाखे रखिंट निज माने निज भाईठू भी बलिकी रखिंट तो खेल एमती आसला ब्लू टिकेट अच्छी 9 तारिख में अच्छी मोर ऑक्शन भगवान जब ऑक्शनटा हो गला तो मुझे समस्त की धन्यवाद देवी जो मैंने मत हेल्प कर मोर 2टा भाई अच्छा बहुत सपोर्ट कर मत मो सांगसाथी सब छाड़दे समस्त धोखा देले बहुत किसी लोग धोखा देते मैंने एमती कि मुझ सब जगह धोखा पाई आसी बड़ भाई 2 जन हाथ छाड़ी ना से भी कहते जाए खेल मत मो भाई जड़े अपा भाई हे अपा मैंने अपा पुआ भाई सी मत बहुत हेल्प करे नहीं जाए कालकाटा नहीं जाइए सांगे जिते कि सार भी एठू मत छाड़ी कोऑपरेट करके से भी सार भी बहुत हेल्प कर खेलवाई सर मुझे कहि सार गोटे मैच अच्छी सार मना करेंगे कि नहीं जानी बोली तो छाड़ी दिखती बहुत बढ़िया से कहि साधारणतः आम देखू जिते खेलवा को जाती ट्रेनिंग नियंती टंका खर्च हुए घर आर्थिक स्थिति क्यों भाई और फैमिली तरफ सपोर्ट और आर्थिक सहायता केमती मिले तो पैसा तो लगे कालकाटा गली बहुत पैसा मो पाखे गोटे टंकाटे ही नाला आउ मो हीरो तो मो बापा से बहुत मत सपोर्ट करती खेलवाई माने माने बहुत सपोर्ट बहुत बढ़िया लोक से मत कि कहते मुझे कह खेल से कहे पाठ पढ़ टे बड़ मनीष हबू पाठ पढ़ा मन लगे खेल रहीगली तार मना कले हाँ खेलुची पुह तो भल खेलुची से भी मो खेल देखा पड़ाती से भल लगे फैमिली सपोर्ट अच्छी आउ आर्थिक स्थिति कहले माने बहुत खराब माने एमती कि माने बहुत खराब कही हेनी फैमिली कथा कह पर्सनाल कथा कह भल लगनी घर केमी आर्थिक सहायता मिले बापा पैसा पत्र दिखती जा खेल जा 100 टंका ने 50 टंका ने हाँ
ବାପା ଦିଅନ୍ତି, ଭାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭାଇ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ନିଜେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ମୋ ଭାଇ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ମୋତେ କାଲକାଟା, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଥିଲା ସବୁ କିଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଅକ୍ସନଟି ଯୋଉ 9 ତାରିଖରେ ଅଛି ଏଟା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହବ? ସେଇଟା ଆମର ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫର୍ମାଟ IPL? ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଟେନିସ୍ ଟେନିସ୍ ଆଇପିଏଲ୍ କହିବା। ଅକ୍ସନଟି ହବ ସେଟା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହବ ଆଉ କେମିତି ହବ? ଅକ୍ସନଟା ତ ISPL ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍, ସେଇଟା ଅକ୍ସନଟା ଆମର ହେଉଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅକ୍ସନଟା ହବ। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହବ ସୁରାଟରେ ହବ ମ୍ୟାଚ୍ଟା। କେତେଟି ଟିମ୍ ଖେଳିବେ ଆଉ କଣ କେମିତି ୟାର ଫର୍ମାଟ ରୁହେ ଖେଳର? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି T10 ମ୍ୟାଚ୍। ସେଇଟା 8ଟା ଟିମ୍ କି ନେଇକି ସେଠି ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଓନର ଅଛନ୍ତି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସାର୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପନ୍ସର। ଆଉ ସେଠି ଅଛି ମାଝି ମୁମ୍ବାଇ, କାଲକାଟା, ଶ୍ରୀନଗର ଭିର, ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଟିମ୍ ଅଛି, 8ଟା ଟିମ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଓନର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ର ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଏମିତିକି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାର୍ କି ଶାହରୁଖ ଖାନ ସାର୍, ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ସାର୍, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୋଉଥିରେ ବି ଅକ୍ସନରେ ଆସିବେ କୌଣସି ଜଣେ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ, ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଟିମରେ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଯୋଉ ଅକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ତାକୁ କଣ କରିବେ? ସେଇଟା ତ ଅଛି, ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 3 ଲାख। ତ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି କି ମୁଁ ଅକ୍ସନରେ ଆସିକି ପଇସାଟା ମିଳିବ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏତିକି ଜାଣିଛି କି ଯଦି ବି ହେଇଗଲି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି କି ମୁଁ ପାଏ। ଆମ ଲୋକାଲରେ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇକି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ହେଇଯାଉ। ତ ପଇସାର କିଛି ସେମିତି କିଛି ପଇସା 3 ଲାଖଟା କିଛି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ 3 ଲାଖ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଚିଛି କି ବାପାଙ୍କୁ ତ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଆମର ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମାଣି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରେ। ସଦାବେଳେ ମାନେ ମୋର କିଛି ବାର୍ଥଡେ ହେଲା, ମୋର କିଛି ମାନେ ଭଲ ଆଗକୁ ଗଲି, ମୁଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରେ। ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ମୁଁ କରେ। ମୁଁ ଗଲି କ୍ରିକେଟରୁ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, କିଛି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ହଉ କି ଖାଇବା ହଉ। ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା? ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ବଟ୍ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରାଟ କୋହଲି। ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ମାନି ଆସେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଏଇଆ କାମନା କରିବା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସେଠି ଚୟନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କେବଳ ସେଠି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ବଡ଼ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା।